अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, प्यारे मुल्क भारत की कुछ खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे सामने एक बड़ी खबर यह है, जो गुज़िश्ता दिनों आपने सुना होगा लो जिहाद का मसला, जिसे शरपसंद अनासिर लो जिहाद का नाम रखा गया, यानी अपनी मन पसंदीदा शादी आप प्यार करके कर सकते हैं, उसे लो जिहाद कहा जाता है। और बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने उसे मान्यता दी है, कानून को पास भी किया है। इसी लो जिहाद के कानून को आप सामने रखें और ये हमारे सामने एक बड़ा अपडेट, बड़ा हुक्मनामा जो कर्नाटक की राजधानी यानी कर्नाटक के हाई कोर्ट, हुकूमत कर्नाटक की तरफ से लो जिहाद के मुतालिक कानून लाने की तैयारियों के दरमियान 4 शुंबा यानी बुध के दिन एक जबरदस्त झटका दिया और कहा कि हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक किसी भी मर्द और औरत को जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, उसे ये बुनियादी हक हासिल है कि अपनी पसंद के शरीक हयात का बिला लिहाज रंग, मजहब और नस्ल इंतखाब कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ा कानून लाने की तैयारियों के दरमियान हाई कोर्ट की तरफ से आने वाला ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। बताता चलो नामी, ये फैसला वाजिद खान नामी एक अर्जी गुजार की तरफ से उनकी माशूक रमैया, जिनको नागेंद्रा नामी इदारे में मुक़य्यद रखे जाने के सिलसिले में अर्जी दाखिल की थी और अदालत से दरखास्त की थी कि रमैया को आज़ाद करवाया जाए। इस अर्जी के बाद पुलिस ने रमैया को 4 शंबा के रोज अदालत में हाजिर किया और अदालत के समाअत के दौरान रमैया ने उसको अपने पसंद के माशूक के साथ शादी रचाने के अपने हक का दावा किया, जिसको अदालत ने इस बुनियाद पर तस्लीम किया कि दोनों चूंकि बालिग हैं, इसलिए उन्हें यह इख्तियार है कि वो अपने पसंद की शादी कर सकते हैं। एक तरफ लो जिहाद का मामला और दूसरी तरफ नाज़रीन ये हाई कोर्ट यानी सूबा कर्नाटक के हाई कोर्ट का फैसला हमारे सामने है। इसी तरह से नाज़रीन दूसरी खबर हमारे सामने है, बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा, जो मालेगांव बम धमाकों की मास्टर माइंड है, मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर धमाकों की समाअत के पहले दिन ही अदालत में हाजिर नहीं हुई, यानी बंबई कोर्ट ने उनको हाजिरी के लिए कहा था लेकिन हाजिर नहीं हुई, बल्कि मुजरिमा ने यह वजह बता दी कि कोरोना वायरस के सबब दिल्ली से मुंबई आने के मुख्तसर नोटिस पर मैं सफर नहीं कर सकती। याद रहे नाज़रीन, 1 दिसंबर को अदालत ने मुकदमे की समाअत के लिए 7 मुलजिमीन को साध्वी समेत 3 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी थी। साध्विया के एडवोकेट ने बताया, जिनका नाम है प्रशांत मलगू, उन्होंने कहा कि दिल्ली से सफर करना नामुमकिन था। इसी तरह से दूसरी खबर जो आज हमारे मुल्क भारत की सबसे बड़ी खबर है, वो किसानों से जुड़ी हुई। नाज़रीन आप देख रहे हैं मुसलसल आज 10 दिन हो चुके हैं किसानों को कड़कड़ाती हुई ठंड में, सर्द लहरों में किस तरह अपने हक को लेकर के किसान रोड पर बैठा है और दिल्ली की चारों तरफ की सीमाएं बंद की हुई हैं। नाज़रीन मुसलसल बैठकें हो रही हैं जैसा कि पिछले हुआ है। इसी चीज को सामने रखते हुए ममता बनर्जी, जो मगरबी बंगाल की वजीर आला है, उनका एक अपडेट हमारे सामने आया। उन्होंने जुमेरात को कहा था कि अगर किसान मुखालिफ कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरे भारत में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सोशल मीडिया द्वारा बीजेपी सरकार की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने लिखा है कि मैं किसानों की जिंदगी और उनकी रोटी रोजी को लेकर परेशान हूं, किसान बिल वापस लेना ही होगा। 7 घंटे बैठक होने पर भी मोदी हुकूमत किसानों को भरोसा नहीं दिला सकी। चौथी मीटिंग भी बेनतीजा रही, किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। यानी जो पिछले दिनों हुई है बैठक, अड़े रहे। और आज भी हम बताते चले,
آج بھی بیٹھک چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شام تک کیا اپڈیٹ سامنے آتا ہے. ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کسانوں کے مدعے کیا ہیں اور کتنے مدعے ہیں. یہ سامنے جن کے بارے میں کسان پردرشن کر رہے ہیں، آندولن کر رہے ہیں، وہ کتنے مدعے ہیں؟ وہ ہیں 6 مطالبات ہیں کسانوں کے. پہلا مطالبہ ہے کرشی قانون، تینوں قانون واپس لیے جائیں. اور دوسرا ہے جو وہاں کی پرالی، جو دھان کی کھیتی میں جو چارہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو قانون بنایا گیا تھا پردوشن قانون میں ترمیم کو واپس لیا جائے، کوئی بدلاؤ نہ کیا جائے. اور تیسری بجلی بل کے قانون میں بدلاؤ واپس لیا جائے. اور چوتھا ہے جو سب سے بڑی چیز ہے MSP پر ریٹنگ میں لکھ کر دیں اور یقین دہانی کرائیں کہ یہ MSP کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوگا. اور چوتھا ہمارے سامنے ہے 5واں، کنٹریکٹ فارمنگ، ٹھیکے پر کاشتکاری نہیں ہونی چاہیے. اور چھٹا جو سب سے بڑا معاملہ سامنے ہے وہ ہے ڈیزل کی قیمتوں کو آدھا کیا جائے. یہ کسانوں کا مطالبہ ہے اور کسان مسلسل روڈ پر بیٹھے ہوئے دلی کی تمام سیماؤں کو بند کر رکھا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کسان کے آندولن میں کافی اپڈیٹ سامنے آئے ہیں. BJP کے بڑے بڑے لیڈروں نے، کسی نے کچھ کہا ہے. ایک بڑے لیڈر ہیں جن کا نام سرخیوں پر ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنے ایک بیان میں، انہوں نے کہا ہے کہ JP دلال، ان کا نام ہے JP دلال، جو ہریانہ سے ہیں. JP دلال بولے سمے سے کام لے کسان، کراچی یا لاہور نہیں ہے، یہ دلی ہے. آپ سوچنے کی بات ہے. یعنی منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کے کرشی منتری ہیں آپ. JP دلال کا کہنا ہے کہ میں کبھی کسان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ سیم سے کام لیں، وارتا کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دلی کا پانی بند کر دیں. بھاجپا بتائے کسان ویرودھی کالے قانون کے پیچھے کسان کس کا ہاتھ ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسان جو ویرودھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان اور چین کا ہاتھ ہے. انہوں نے کسانوں کا اپمان کیا ہے. اسی چیز کو لے کر کے کسان بہت غصے میں اور ناراض میں ہیں اور پردرشن کر رہے ہیں. یاد رکھیے، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کسان اس ملک کی جان ہے، شان ہے. کسانوں کے بارے میں آپتی جنک ایسے شبدوں کا استعمال کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ناظرین، اسی کسانوں کی خبر پر ہماری نظر بنی رہے گی. آگے جو بھی اپڈیٹ ہمارے سامنے آئے گا آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے، ایک ویڈیو ہمارے سامنے ہے، ہم آپ کو دکھائیں کہ وہاں کی عوام، وہاں کی پبلک کیسے نعرے لگا رہی ہے اور مودی جی کی اور BJP سرکار کی کتنی تعریف کر رہی ہے.